Pemirsa, sejumlah wilayah di Amerika Serikat mencatatkan suhu tertinggi dan terlama dalam sejarah. Tidak hanya fisik, kesehatan mental warga pun bisa berpengaruh. Sepertiga warga AS menghadapi gelombang panas yang menyapu wilayah California di barat hingga Florida di timur. Tak hanya Amerika Serikat, gelombang panas juga dirasakan sejumlah negara di Eropa. Penasihat cuaca panas ekstrim PBB memperingatkan akan kemungkinan kondisi bertambah parah. These events will continue to grow in intensity, and the world needs to prepare for more intense heat waves. The recently declared El Niño is only expected to amplify the occurrence and intensity of extreme heat events. So we're in for a bit of a ride, I'm afraid. And they will have quite serious impacts on human health and livelihoods. Phoenix, Arizona mencatat suhu panas ekstrim terlama dalam 19 hari berturut-turut. Sementara di Death Valley, California, wilayah terpanas di AS, suhu mencapai 55 derajat Celcius. Sejumlah tunawisma di kawasan Palm Springs, California, terpapar suhu 48 derajat Celcius. The heat was so hot yesterday. A few of the guys that are camped out here said that there was somebody that had a heat stroke and possibly, I think they died. California merupakan negara bagian dengan jumlah warga tunawisma terbanyak di Amerika Serikat. Data Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika Serikat menunjukkan di California ada 171.500 warga yang alami ketunawismaan. Di kota besar seperti San Francisco, penyebab utama ketunawismaan adalah tidak tersedianya tempat tinggal terjangkau secara merata menurut Biro Konsultasi McKinsey & Company. Pertanian California yang merupakan salah satu sektor signifikan di negara bagian tersebut juga terdampak. Meski tak alami kekeringan, pekerja tak bisa berlama-lama di luar ruangan. We'll cut the working hours off an hour or two just because it's too hot in the afternoon to be working outdoors. Tak hanya fisik, suhu panas ekstrim berdampak pada kesehatan mental manusia. It's easier to become stressed, and so anxiety levels can increase. It kind of triggers your body's sympathetic response, so your heart rate rises. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, NOAA, mencatat bulan Juni 2023 sebagai bulan Juni terpanas di AS sejak 1850. Sejumlah ilmuwan menyebut rata-rata suhu bumi tahun ini adalah yang terpanas dalam sejarah bumi. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Mahkamah Agung Amerika Serikat baru-baru ini menguatkan preferensi adopsi anak suku asli Amerika untuk diadopsi oleh orang tua suku asli Amerika juga. Undang-undang kesejahteraan anak suku asli ditentang oleh orang tua asuh non-suku asli yang mengatakan bahwa hal itu diskriminatif. Alicia Manuel dan suaminya mengadopsi anak-anak suku asli Amerika, atau juga dikenal sebagai suku Indian, sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Indian yang membuat mereka lebih unggul daripada calon orang tua lainnya. They were a white family and they seemed like a very nice family. The father was a doctor, the mother was a stay-at-home mom, and they had the love in their heart to care for a child. But the tribe said, we want our child, basically our child that's Native American, to go to a home that's Native American. Derek Bitso adalah Direktur Program Tata Kelola Mandiri Suku Asli di Arizona State University. The Indian Child Welfare Act was passed in 1978, and it came on the heels of Congress recognizing through multiple hearings and congressional testimony that there was an epidemic in Indian country. A lot of Native children were being targeted by adoption agencies and otherwise being removed from Indian homes and placed in non-Indian families. Hukum di Amerika memberikan preferensi adopsi kepada anggota keluarga besar si anak, diikuti oleh anggota suku si anak, kemudian sesama penduduk asli, bila pun tak satu suku. Everybody wants to know where they come from. Everybody wants to know, who am I? Who are my grandparents? Who are my ancestors? Where was my creation story at? Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 7-2, menolak gugatan dari keluarga angkat non-suku asli dan pemerintah negara bagian Texas yang menyatakan bahwa hukum federal mendiskriminasi berdasarkan ras. Laura Pahulas telah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengadvokasi anak-anak asuh. Seperti halnya para penggugat dalam kasus di Mahkamah Agung
ia mempertanyakan manfaat undang-undang tersebut bagi anak-anak. I know they would love to keep the children with their own culture, and I understand that. But if there's no one to care for that child within their environment, then I think it would be a travesty for the child to not allow someone else that is willing to adopt a child and raise them in stability and give them a life free of trauma that they deserve. Mahkamah Agung AS mendasarkan keputusannya pada kedaulatan suku asli Amerika. MAAS juga tidak menanggapi argumen bahwa preferensi adopsinya bersifat diskriminatif secara rasial. Menurut dokumen pengadilan, sebelum Undang-Undang Kesejahteraan Anak Suku Asli atau ICWA ini disahkan pada 1987, sekitar 25-35% anak suku asli yang diadopsi dibawa keluar dari wilayah suku asli Amerika. Kebanyakan dari mereka ditempatkan di keluarga kulit putih atau asrama dengan tujuan asimilasi ke dalam budaya kulit putih. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.